Chers économistes, salam alaikum, marhaba bikoum, la 300 économique, une nouvelle épisode ce qui concerne l'économie monétaire et financière du semestre 4 de la faculté de sciences juridiques économiques et sociales, branche économie et gestion. Très bien. Donc, la vidéo اللي كانت من قبل دوينا على les modalités de financement indirect, ça marche, وكشفنا باللي كاينين جوج ديال les modalités. Les modalités qui se basent sur l'épargne ou les modalités qui se basent sur la capacité des sociétés de financement en ce qui concerne la création monétaire. On a une création monétaire qui est animée par les intermédiaires financiers monétaires et les banques. Aujourd'hui, on va une nouvelle chose au niveau de l'économie monétaire et financière de l'ESCAS. On va le processus au niveau de la pause d'Inch'Allah. يعني حاولوا تتبعوا معايا حتى الاخر ونسبر بيان انني نعطيكم داكشي اللي كتقلبوا عليه au niveau ديال هاد لا ماتيير. Donc en ce qui concerne l'intermédiation bancaire, غادي نضطروا اننا نخدموا على 3 ديال les opérations qui représentent l'intermédiation de la banque. Ça marche. On commence par la première, c'est l'intermédiation de représentation. Ça marche. Titre émis, titre acquis. واضحين. Donc من العنوان تيبان ليا بلي كاينه سكون ابل واحد العلاقه مع لو مارشي فينانسي. دونك كاينه واحد الانترميدياسيون au niveau ديال المارشي فينانسي. Ça veut dire quoi? يعني كاينه واحد l'émission ou acquisition ديال les titres, يعني soit les actions soit les obligations. Ça marche. Une institution financière émet des titres, par exemple des obligations pour une valeur de 100 dirhams auprès des agents financiers ou non financiers. Elle capte ainsi des ressources de la monnaie qu'elle peut ensuite employer à l'octroi des crédits. Elle acquiert alors un titre de créance sur l'agent bénéficiant de ces crédits. Ça veut dire quoi? يعني l'institution financière en tant qu'un agent économique باش تاخذ واحد ce qu'on appelle باش financer l'économie en général. اش كدير؟ كتيمي دي actions sur le marché financier. Ça marche بحال كيبان لك في الكا واحد l'obligation au niveau ديال le marché financier. Et par la suite une personne qui يشريها donc automatiquement كيعطي en contrepartie واحد la partie monétaire. Ça marche اللي من خلالها l'accumulation ديالهم كيعطينا la capacité اننا نغوندي واحد السيرفيس اخر اللي هو نعطيو دي كريدي بور لي اجون ايكونوميك. Ça marche يعني بحال كنقولوا دونون يعني كتلعب واحد لو رول دانترميدياسيون par le jeu au niveau du marché financier. يعني كتاخذ الفلوس عن طريق les actions ou les obligations émises sur le marché. يعني des actions هي اللي كترميهم sur le marché, يعني كترميهم سميتها. Ça marche. Par la suite هذوك الفلوس اللي كتاخذ كتمشي كتفرقهم sous forme de crédit. Bien sûr اشنا هي l'opération هنا ولا اشنا هو الربح اللي عند البنك هنايا هو le fait ديال le taux d'intérêt ولا la différence du taux d'intérêt. يعني le taux d'intérêt اللي كاين au niveau du marché financier مع le taux d'intérêt appliqué à l'agent qui ont besoin de financement. Ça marche. Donc هنايا la banque كتلعب واحد بزاف ديال لي رول. اول رول كتلعبو هو un agent qui a besoin de financement. Ça marche. علاش نقدروا نعتبروها بلي ayant besoin de financement لان هنايا ما عندهاش واحد لا كاباسيتي انها تحط سكون ابل ولا تاخذ فلوس من عندها, يعني ما عندهاش فلوس كيف ما قلنا. دونك اش كدير؟ كتخلق واحد الشكل تاع لا موني سو فورم نون ليكيد اللي هما لي اكسيون ولا لي اوبليغاسيون. باغ لا سويت لا ريمونيراسيون ولا الفلوس اللي كتاخذهم اون كونتربارتي ديال هذيك ليميسيون كتعاود تمشي تحطها au niveau ديال لي كونت ديال الناس دوموندور دي فون. Ça marche. Cette opération peut être schématisée de la façon suivante. Donc, هنايا غادي نشوفوا la schématisation ديال هاد l'opération اللي هضرنا عليها دابا. Donc, قدامنا هنايا le bilan de l'institution financière. Ça marche. فيه côté à gauche عندكم l'actif de l'institution financière et le côté droite عندكم فيه le passif de l'institution financière. Ça marche. Donc, غادي نبداو بالactif. Les agents ayant besoin de financement كيميو des titres. Ça marche. Ça marche. مزيان. و contrepartie كتعطاهم la monnaie. واضحين. Et par la suite les titres كيخرجوا لعند les agents à capacité de financement et entre contrepartie كتعطى la monnaie les titres émis par l'institution financière. Ça marche. Donc منين غادي نبداو واش من الباسيف ولا من الاكتيف؟ كيف ما قلنا l'institution financière هي اللي كتيمي des actions sur le marché. Donc غادي نبداو من الباسيف. Le fait ان titres émis par l'institution financière, ça marche quand émis sur le marché et contrepartie quand tu de la monnaie. Et par la suite, les titres émis quand tu sous forme de monnaie, les agents ayant besoin de financement, les ayant besoin de financement car tu vois par la suite des titres qui sont créés par
eux-mêmes pour faire l'équilibre entre les écritures comptables. Donc on a qu'un groupe il y a l'intermédiation par le bilan, ça marche. Toutes les institutions financières peuvent effectuer cette opération, mais c'est surtout le rôle des FNM, les institutions financières et les institutions financières non monétaires, ça marche, qui généralement empruntent les fonds qu'elles reprêtent, ça marche. La rémunération est la marge entre les intérêts reçus sur les titres acquis et les intérêts sur le titre émis. Dans ce cas, la causalité va des ressources sont versées par les agents à capacité de financement en paiement des titres émis par l'institution financière vers les emplois sont versés par l'institution financière en contrepartie des titres émis par les agents besoin de financement. Ça marche? On passe. L'existence de ces institutions financières non monétaires est justifiée par le fait que la nature du titre qu'elles vendent aux prêteurs est différente de celle qu'elles achètent à l'emprunteur. Ça va dire quoi? البنكة هنا باش تربح bien sûr تشتري بثمن قل ولكن تبيع بثمن كثير. Ça marche. هذا une opération commerciale. Donc انا فاش كنبغي ندير واحد l'opération commerciale, donc ديما le coût de revient ديالي يكون toujours inférieur au ce qu'on appelle le prix de vente ديالي. Ça marche. Donc اشنو عندنا هنايا les institutions financières non monétaires اشنو كيديروا كياخذوا des actions les moins chères sur le marché. Ça marche. يعني ما عندهمش واحد القيمه وبيان سور اي واحد ايون besoin de financement bien sûr غتكون القيمه ديال l'action ديالو ولا l'obligation sur le marché inférieure. Ça marche. donc تاخذ هذوك les actions et par la suite كتعاود فيهم البيع بواحد الثمن اللي هو طالع ولا كتعاود تبيع les actions اللي هما طالعين في الثمن باش تبقى لها واحد la différence entre les ventes et l'achat. Ça marche. L'explication à cela est que les agents à capacité de financement ne veulent pas détenir des valeurs mobilières que peuvent leur vendre les agents à besoin de financement, mais ils sont prêts à accepter d'autres formes de titres. نقدروا نفسروها هنا بحال انعدام الثقه ما بين لي زايون بزوان ولي زايون كاباسيتي، يعني ما غتكونش واحد الثقه بيناتهم الا كان واحد الوسيط اللي هو خبير، واحد الانسان بيناتهم اللي غادي يكون فاهم. وبيان سور الواحد اللي غادي يكون فاهم هو اون انستيتيسيون اللي هي فينانسيير. دونك كيف ما قلنا ديك المره لي اجون ايكونوميك سون دي ريسكوفوب، يعني la plupart des agents économiques sont des riscophobes، يعني تيخافوا من انهم يخسروا فلوسهم sur le marché. دونك هنايا فاش كيبغي يتريتيو بهاد لوبيراسيون كيحبدوا انهم يكونوا مع واحد اللي يكون اكسبير في الدومين باش ما يوقعوش في مشكل ديال نون رومبورسمون ولا perte du capital. Deuxième forme d'intermédiation, c'est l'intermédiation de transformation de pot en crédit. Ça veut dire quoi transformation? يعني كنليكيدي واحد الحاجه، يعني واحد الحاجه كانت عندي في واحد l'état كنحولها une autre état. Ça veut dire quoi? Dans ce cas, l'institution financière, principalement la banque, capte des fonds en accordant des intérêts sur les sommes collectées. Représentant les dépôts de clientèle, ces derniers permettent l'octroi des crédits. Les dépôts font les crédits. اشنو كتعني هاد الهضره؟ باللي الناس اللي هما ايون كاباسيتي دو فينانسمون ما غاديش يمشيو يقلبوا على واحد اللي ايون بزوان دو فينانسمون، ولكن غادي يجيو يحطوا فلوسهم في البنكه اون كونتربارتي واحد لي انتيري سور لي سوم كوليكتي. يعني اي سوم حطيتيها عند البنكه غتاخذ عليها واحد لانتيري باسيف. ça veut dire quoi باسيف؟ يعني غادي تزاد في البورتفوي ديالك. ça marche. représentant les dépôts de la clientèle, ces derniers permettent l'octroi des crédits. يعني هما الناس الا ما كانوش هاد لي زايون كاباسيتي au niveau du marché bien sûr ما غتكونش واحد الكريدي. هنا كتكون ce qu'on appelle كتبدا la symétrie et symétrie d'information. ce qui concerne la symétrie bien sûr ما كنعرفوش الناس اللي ايون besoin، ولكن ce qui concerne la symétrie يعني 100 دونك هنا كنعرفوا شكون هما لي زايون كاباسيتي دو فينانسمون، هما الناس اللي حاطين عندنا لي ديبو ديالهم. Donc cette opération peut être schématisée de la façon suivante. Le bilan de l'institution financière كيف ما كنت شفنا. Donc عندكم les agents à capacité de financement هما اللي كاينين في الباسيف، يعني كيحطوا فلوسهم chez l'institution financière sous forme d'un dépôt. Et par la suite les agents à besoin de financement كيجيو كيطلبوا واحد القرض من البنكه bien sûr كتعطيهم من هذوك لي ديبو اللي كاينين. Donc les dépôts font les crédits وكنسميوها une opération ولا intermédiation de transformation. ça marche. هنا الشرح اللي بيقول لنا on parle d'une intermédiation de transformation, activité qui consiste pour une banque à collecter des capitaux à court terme pour les prêter à long terme tout en garantissant la liquidité.
la causalité va de la collecte de ressources au crédit. Et la rémunération est égale à la marge entre les intérêts perçus sur les crédits accordés et les intérêts versés sur les dépôts. Donc الربح اللي عند البنكة هنايا هو انها خصها تطلع من الانتيري باش تعطي الناس ايون بزوان بارابور الايون كاباسيتي. كيف ما قلت هنايا ايون بزوان هو اللي كيخلص الانتيري لا الايون كاباسيتي ولا البنكة. يعني البنكة ملي كتاخذ هذاك لو دانتيري واحد لا بارتي منه كتمشي لمول الكابيتال الاصلي و اون بارتي كتبقى عند لا بنك كوم كوا كوم ان سيرفيس روندو au niveau ديال لي ايون بزوان de financement. On passe. La troisième forme ou l'intermédiation, c'est la création monétaire. Les crédits font les dépôts. يعني هنايا la banque ou l'institution financière كتكري la monnaie عن طريق une écriture comptable. يعني راه ماشي كتطبع الفلوس لا ولكن كدوز واحد l'écriture comptable اللي من خلالها واحد l'agent économique كيقدر انه ياخذ فلوس من البنكة. Ça marche كيفاش؟ Le trait essentiel de cette finance, c'est qu'il n'y a pas d'intervention des agents épargnants. يعني هنايا ما غنتسناوش واحد لا بيرسون ولا اي كاباسيتي حتى يجي. Ça marche يعني ما غاديش نبقاو نتسناو حنا واحد تيجي كري عندنا كونت. واضحين ولا يقول لي عافاكم هذا الكونت انا بغيت نردو à long terme. Donc هنايا كنتدخلوا sans attendre les autres. Les fonds qui sont prêtés aux agents à besoin de financement ne sont pas collectés auprès des agents à capacité de financement. Elles sont créées par la banque qui monétise le titre que lui cède son emprunteur. Ça veut dire quoi? عقلتو قلت لكم اللي كتبغي تشد واحد الكريدي من واحد البنكه كتقول لك اودي خاصنا ضمانه. هذيك الضمانه كتشدها البنكه وكتفرقها سو فورم داكسيون. يعني ماشي كتفرقها غيالمون لا ولكن كتحسب شحال ديال الفلوس اللي كتسوى هذيك داك الضمانه باش باغ لا سويت الا انت فكرتي ولا قدر الله انك ما قدرتيش ترد هذوك الفلوس تعرفوا واش هما غادي يردوا فلوسهم ولا لا. دونك هذاك الموبيليزاسيون اللي كتعطيهم انت كضمانه كيردوا لك هما سو فورم ديال الفلوس. صا مارش يعني كيكريو الفلوس. علاش؟ لانهم هما ضامنين 100% اون فوا انت ما غاديش تجيب لهم الفلوس بيان سور غادي يبيعوا هذيك لي موبيليزاسيون. اي باغ لا سويت الربح اللي عندهم هما au niveau de l'opération il est désd à 100% donc عندهم هو داك l'intérêt. Dans ce cas, ce sont les crédits qui font les dépôts. Les banques créent de la monnaie parce qu'ils peuvent se refinancer auprès de la banque centrale. يعني la banque centrale تعطيهم l'habilité انهم يكريو de la monnaie من والو. Ça marche? Un tout petit exemple هنايا تقوم un agent non financier A demande un crédit à 100 institutions financières pour un montant de 100 dirhams. En ignorant l'intérêt que devra payer l'agent A, cette opération se traduit par une double écriture comptable. Ça marche? شنو هي l'écriture comptable اللي غتدوز في هذا لو كا هذا؟ Donc, pour les clients A, عنده dette envers l'institution financière, ça marche, dépôt auprès des institutions financières. يعني في الباسيف عنده واحد البنكة كتسالو 100 درهم ou en même temps في l'actif ديالو تزادتو 100 درهم. Ce qui concerne l'institution financière عندها une créance sur A يعني كتسالو 100 درهم ou en même temps خصها تكري في الباسيف ديالها واحد المونطون ديال 100 درهم. Donc, ce qu'on appelle intermédiation par le bilan. Ça marche, ce n'est que des écritures comptables qui passent sur le bilan de l'entreprise et le bilan de l'institution financière. Cette fois, la causalité est inverse. C'est en développant son actif que l'intermédiaire financier développe son passif. Ainsi, lorsque l'institution financière accorde un crédit de 100 dirhams à l'agent A, ce dernier peut effectivement dépenser ces 100 dirhams comme s'il avait réellement déposé au préalable. Il y a eu création de monnaie. يعني اش بيقول لي باللي بحال الا هو مشى حط هذوك الفلوس في البنكه ça marche c'est la même chose. يعني مشى حط فلوس في البنكه وعاوتاني تيراها ولكن هو راه ما مشاش حط الفلوس هو مشى طلب قرض من عند البنكه وتيرا من الكيشيا بحال اي ناس ولكن باش تكون القضيه légal réel un peu près réel. Donc la banque كتطلب لك واحد الضمانه وسور لا باز ديال هذيك الضمانه اللي انت كتعطيهم بيان سور هما كيدوزوا معك هذاك لاكت دو كريدي. Alors on dit qu'il y a intermédiation dans la mesure où la créance détenue par les agents à excédent dépôt des comptes en bancaire ou de livret يعني à long terme est différent à la dette des agents à déficit. Ça marche? Se pose alors la question suivante. En quoi la création finale diffère-t-elle de la dette finale? 4 différences sont à envisager de taille, de durée, de risque et du prix. Ça veut dire quoi? يعني احنا en tant que des économistes كيفاش غادي نحللوا هاد la différence اللي كاينه ما بين les dettes et les créances
qui existent sur le marché financement en ce qui concerne le financement indirect. Donc on commence par la taille. Donc tout d'abord la créance finale, ici le dépôt du ménage, ça marche, يعني الفلوس اللي كيحط عندنا واحد l'agent économique peut être de dimension plus faible que la dette de l'entreprise. Ça veut dire quoi؟ يعني يقدر يكون قل من داكشي اللي كتطلب l'entreprise. ولكن كاينه واحد الحاجه كتقول لا بانك جو ان رول دو كوليكت دو فون سا فو دير كوا يعني ماشي غير واحد اللي غادي يعطينا لو فون كاينين بزاف ديال الناس دونك اون بارل ولا كاين واحد المقوله كتقول لي بتي رويسو فون لي غران ريفيير سا مارش يعني كيف ما تنقولوا حنا بالعربيه تاع رابط نقطه نقطه تيحمل الواد سا مارش. En ce qui concerne la durée, la créance finale, le dépôt, peut être de durée plus courte que la dette de l'entreprise. Ça marche? La banque permet alors de concilier le désir de placement court des ménages et le désir d'emprunt lent à des entreprises. C'est la transformation. كيف ما هنايا كيقولوا انا نعطيكم واحد ليكزامبل. الا لاحظتوا مثلا شي واحد مشى يكري واحد لاكونت ولا كان ديجا كريا واحد لاكونت كتمشي عند اون اجونس سا مارش ومثلا شارجي دو كونت سا مارش الانسان اللي كيكري لي كونت او نيفو دو لا بانك en général. دونك هنايا الا لاحظت انه تيلعب واحد الطور ديال الكوميرسيال يعني انه كيحاول انه يشري من عنده واحد البرودوي اللي انت ديجا ما كانش عندك عليه خبر ولا انت ما بغيتيش اصلا كيحاول انه يجرك ليه. علاش؟ حيت هو عنده الفضل انه يطول سكون ابيل لا دوري ديال لي كريونس اللي عنده على انه يكون قصيره هذيك لا دوري. علاش؟ حيت اوكا الا كانت قصيره بيان سور عندك الحق انك دوموندي هذيك الكريونس وترد الفلوس ديالك، ولكن هما ما عندهمش رباح لانه غادي يكون واحد لا ديت اللي غادي تكون الون تيرم سا مارش. Le risque attaché au crédit accordé par la banque à l'entreprise est beaucoup plus fort que le risque attaché au dépôt du ménage. En d'autres termes, le ménage court beaucoup moins de risques à placer son argent dans une banque qu'à prêter à une entreprise. La banque joue ainsi un rôle de mutualisation des risques. Ça veut dire quoi? راه ما كاينش المشكل في واحد حط فلوسه عندنا صامارش لانه الا كان كليان ديالي وحط فلوسه عندي راه غادي نبردو باي طريقه او باخرى، غادي نقول ليه لا صبر معايا وكذا وفلوس كنجيبها لك وكذا اكسترا وبيان سور هو كليان ديالي راه غادي يصبر عليه. ولكن ملي انايا 100% كنضمن بان هذاك السيد الاخر اللي سلفتو ما غاديش يرد ليا الفلوس ولا ما غاديش ترجع هذيك الفلوس دونك اوتوماتيكمون تنكون في اون غراند فورت ولا في لا زون دو risque ou la zone du risque de la banque qui fait très très élevé. Ça marche. Le dernier c'est le taux. Il existe une différence entre la rémunération, intérêt versé au service rendu, que les banques accordent aux créanciers, et c'est les ménages, et l'intérêt que le banque fait payer aux débiteurs, c'est l'entreprise. Cette différence constitue la rémunération de la banque pour cette activité. يعني كيف ما قلت لكم هذيك l'intermédiation, bien sûr البنك راه ما كتلعبش ان رول اللي هو بالفافو فيك تنقولوا حنايا يعني فابور، يعني ضروري ما كتكون واحد الريمونيراسيون او لا ريمونيراسيون ce n'est que la différence entre l'intérêt accordé مع l'intérêt versé. Ça marche. يعني خص l'intérêt versé يكون صغر من l'intérêt accordé باش هكا تبقى واحد لا مارج بينيفيسيار بور لا بانك. دونك شير ايكونوميست حتى لهنا غادي نكونوا سالينا هاد لا بارتي ديال لانترميدياسيون انديريكت ولا الفينونسمون انديريكت سا مارش. دونك ليبيزود اللي جاي ان شاء الله غادي نهضر لكم على لا فينانس ديريكت سا مارش. نقراو هاد الجمله عاد نساليو pour diminuer le coût de l'emprunt les agents à besoin de financement peuvent faire appel à un autre circuit de financement que celui des intermédiaires financiers. c'est la finance directe. هو الموضوع ديال الحلقه الجايه ان شاء الله. من هنا الحلقه الجايه كنقول لكم السلام عليكم.